Minil. Patatapos mo pa. Nice one. Oh. Hawak. Guys, pigil! 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 Vicente. 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 Guys, wala! Foul. Dexter. Okay lang, Dex. Ilan na yun? Brad, ilan na yung 0-7? Okay. Bonus shot. Pinigyan ka na naman ng pagkakataon, Vicente. Ayun o. Yun yung bola, yun yung kanila bola. Depensa na kayo. Dalawang shot po sa penalty tapos 2 free throws pa po ata yan sa personal foul. Kanila free throw. Ay, tatlo? Bakit tatlo? Di ba dalawa lang? Dalawang tira, ay technical pa. Kaya tatlo. Ah? Tapos bola pa nila. Technical at saka hands po, lagi yung All na po tayo. Ang bilis na kaulo dahil sa free throw. nice one. Nice one! Wow, shoot! Okay, nice, nice! Pagpatuloy mo yan, Minil! Lamang po. Panis! Oo, iwan. 46, 44. John Lloyd, go! Go, John Lloyd! Go, John Lloyd! Go, Minil! Minil, Aaron! Oo, wala. Aaron, Aaron! Go, kuya! Go, kuya! Shoot! Oh! Wala. Vicente. Panis, iwan nga. Vicente. Pre. Harang, Adrian! Adrian! Javier. Wala yan. Walang open! Ay, wala! Javier. Guys, go! Dexter. Easy lang. Traveling. Timeout. Jay. Nice, kuha. Go, Yaw! Go, Yaw! Vicente. Fortune. Wala! Wala! Ay! Oh, nice! Who's that? Kuya, very good! Go! Ay, ano? Ayun, ayun! Oh! Harang! Harang! Baba na, baba. Gopal, Javier. Javier. Harap, Javier. Javier. Dexter, yung ilalim! Vicente. Iwan to, iwan. Vicente. Crossover. Wala, 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 wala! Sabi sa'yo, wala eh! Oh, di ba wala? Pag sinabi ko wala, wala, wala! Ah, wala! Hindi na ipasok. May call pa bukas! Hindi na mapag-paos! Substitutions. Alright, guys! Gamit kayo oras, ha? Sure, ha? Basta may bola. Oras po natin ay 5:50. 46. Go, Ron! Bago! Lamang ng dalawa ang yaw. Jay! Triple J! Maggie. Wag, wag! Yung sure ball dapat! Tira. Nice one. Five! Nice, kuha, tira. Kuya! Nice one. Ay! Oh! Ay! Sino yun? John Lloyd! Nice! Oh! Galing mo talaga! Depensa ulit, depensa. 44-48. Lamang po ng apat. Crossover. Tama yan, pagpasa-pasaan yun. Angati nga, agad, angati, angati. Angati. Guys! Guys! Wala! Guys, bantay! Wow! Wala! Oh! Lakas yung makawala. Javier for 2. Bantay. 5 minutes. 5 minutes sa pas. Kaya niyo yun guys, 5 minutes na lang. Baba! Vicente. Guys, harang, harang. Ay! Agaw bola. Vicente. Ilalim ba, ilalim. Ha! Wala! Nice, nice. Ang bilis ano. John Lloyd, go! Set, 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 set. Guys, kalma lang. Set, set. Ikot. Dexter, ilalim. Ikot kayo guys. Kalma lang, kalma, kalma. I-sure nyo yung shoot. Jay, pasukan mo, Jay. Jay! Ah! Easy. Guys. Mabisa sa oras yan. Buwa, Jay, kuha ka man. Aaron Lumapit ka Lee. kasi. Jay! Jay! Go! Oh! Narito pass. Harangan nyo. Harangan nyo! Harangan nyo. Patong-patong
Ayaw ko ipasok ni Andrew. Hindi na ipasok. Hindi na ipasok. Andrew. Nakuha pa rin. Guys, harangan nyo! Andrew. Harangan! Wala! Kahit Ang pang bilis. foul. Tira, bonus shot sa kaibigan ko. Kakalokan. So, ano sila kung bawi? Free throw? Box out to, box out. All 48. 49-48. Lamang na po ang JOM ng isa. Guys, sabihin nyo yung lamang, guys. Oras po natin 3 minutes. Foul! Aaron. Minil. Tumira ng 3 points. Follow up the bat. Medyo nabanat yung Bramut. Minil tumira ng 3 points. Sa Ang kanya bilis pa rin naman ulit ito. pumunta. Kay Andrew. Andrew, Wala! tumira. Hindi na ipasok. John Lloyd! Uy. Uy, anyari? Jay, shoot mo! Jay! May trabaho ko. Ay, ano ba yun? Baka sayang yung 2 puntos. Bola po ng Yaog. Bola po ng Yaog. Oras po natin 2 minutes and 50 seconds na lang po natitira sa ating 4th and final quarter. Minil! Minil! Tumira po! Hindi mo na ipasok. Nakuha po ng number 91 na ipasa kay Andrew. Andrew dribbling the ball. Andrew. Number Javier. Outside Andrew. Oh, high blood kayo. Substitute. Labas. Pasok. Andrew Minil. Agawan. Nakuha ni Vicente. Vicente for the layup. Last 2 minutes. Wow! Minel. Guys, lalamang pa kayo. Minel, wala. Nakuha ni Andrew yung bola. Bilis nito Nakuha ni ni Andrew yung bola at pinasa ulit kay Minel. At lumayap at hindi na ilayap. Pinasa kay Vicente. Wala! tumira ng 3 Sa taban kasi. Hindi na ipasa. Nakuha na number blue. Ipinasa ay number 2. Wala! Pinasa sa tropa. Wala! Nakuha ni Distor. Outside. Sub. Aaron Minel dribbling the ball. Guys, kaya nyo yan! Yaog, makakalamang pa kayo! Great. Pass to Dexter. Andrew gets the rebound. And okay lang, bibigyan ka pa naman niya ng oras. Oh. Hawak kayo ni Vicente. 1 minute. 1 minute. Oh, ano ba Foul. yun? 1 minute na lang. Aaron Minel. Andrew. Uy, 1 minute na lang yan. 55 seconds. Andrew. Wala. Hindi na ipasa. Go, John Lloyd! Go, John Lloyd! John Lloyd. Ah. Foul. Vicente. Oras po natin. Sabi mo, mananalo kayo! Shot mo yan! Warner. Warning for graduate na po. Si Ano ba Vicente. yun? Puro sayang yung free throw. Manalo ito minute at naipasok ang pangalawang tira. Vicente. Anis. 30 seconds na lang po. 30 seconds na lang po. Iwan. Sayang. Crop. Andrew, 30 Andrew, seconds 20 na seconds. lang. 25 seconds pala. Tumira ng 3 points. Nakuha ni Vicente. 17 seconds. 17 seconds. Holding nyo na. Foul. Tawa pang foul. 11 seconds na lang po. Na, 11 seconds na. 7 seconds. Number 10. Foul. 4 seconds. Step.